Tak, bandiči, nazdar. Už tu máme 15 hodín od posledného incidentu. To je už o 4 hodiny viac, než to bolo naposledy. V každom prípade, vítajte pri ďalšej epizóde do nášho Starfieldu. Ja som sa teda dostal z tej bane, ok, security, shut the fuck up. A dostal som sa teda z tej bane. Jo, chvíľku to trvalo, pretože mi to znova krašlo. Neviem, či je tam niečo špeciálne, ale odporúčam, dávajte si pozor pred tou baňou, pred tým východom cez ten výťah, pretože naozaj to tam krašuje docela často. Ale keď som sa dostal sem, tak to začalo byť bez problémov. V každom prípade máme teda tie vecičky, ktoré potrebujeme. To znamená, že ja teraz potrebujem čo presne spraviť. Ja sa potrebujem dostať dole k tomu borcovi, že jo, ktorý ma na túto celú vec naviedol. Ukážeme mu, že máme tie plániky, no a potom uvidíme, čo ďalej, hej. Uvidíme, čo ďalej, nejak to teda do prdele vyriešime. Nazdar, šéfko. Jo, tu ho máme. Nazdar, Cambridge, počúvaj, mám tie plány, vyhnal som tých smradlavých spacerov, všetko je v pohode. Reduce joint wear? Oh, increase lifting capacity. A dose of this stuff could make a miner way more efficient. To teda aj. This formula's gotta be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. Oh, okay. You'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Jo, hej, môžu to skúsiť iste. Proč mohol bych prodať len... mohol bych prodať len chladnému chlapkovi? Dobře, to není moje silná stránka. Ok, môžu to skúsiť. Oh, this is gonna be great. Ok, jo, pôjdeme to predať. A copy of the formula for yourself, in case you ever wanna try maximizing your own industrial output. Dobre, takže ešte mi dal aj formulu, aby som z toho mohol ja vyrábať tú, ne drogu, ale ten posilovák. V každom prípade, dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde Starfieldu. Díky moc za sledovanie tejto série, dúfam, že si užívate rovnako jak ja. No a ešte predtým je začneme, pravda, že jedno rýchle pripomenutie, naozaj kanál, séria a veškeré série na tomto kanále fungujú len a len vďaka vašej podpore, len vďaka priamej podpore divákov. To znamená, čeknite do popisku videa, kde je možnosť, sú tam linky na priamu podporu a dopredu obrovské díky. No, poďme teda do výťahu, tuto už mám teda všetko, poďme teda do výťahu a... Chceme ísť na hlavnú úroveň. My ideme znova do toho obchodného strediska za tým borcom, ktorý má ten dlh. Ja rozmýšľam, či by som ten dlh mohol ísť ešte teda znížiť. To by bolo hodne zaujímavé, keby som ho znížil, ale myslím si, že to teraz nutne nie je potrebné. Počkaj, idem zle, toto nie je správne miesto. Jo, sem. OK, počúvaj ma. Je tu niečo, áno, presne tak. Chci... zaplatiť, kolik Percival dluží? I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest that's accrued, it's something substantial. Něco podstatného. If you're feeling charitable, I'd be happy to look it up for you. OK, ukáž. Pozrieme sa len tak zo strany, koľko dlží. Very well. Let me take a look at his... Here. His current balance. Aktuálne zústatek. Ja si to bude nejakých 10 000, tak to nie je také hrozné, že jo? 21 867. A když o tom přemýšlím, myslím, že si své peníze nechám. To je pochopitelné, to teda aj. Mám pro vás obchodní nabídku. Výnosný návrh. I'm never one to turn away an opportunity. But I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. No, kamaráde, mám pre teba totálne terno, hej. Přeměňte vodný hematin na tekuté kredity pomocí mého nového patentovaného jevu. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not surprised no one has proposed something like this before. Okay, tak. And exactly what does this new drug of yours do? A tahle tabulka ukazuje, že lék na lidskou slabosť. Lepší pracovníci dnes. Sounds like it could be useful if the data backs up your claims. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers. Ohľadne toho, že sú plné spacerov. No, tak to už sa troška zmenilo. Malinko som tam nabehol a pozametal som ich preč, hej. Počkať, co ty by ti řekl, že som ty mini vyčistil za cenu ničoho? Mini? Ne, mini spacerov, ale to je jedno. Really? Well now, that is intriguing.
A completely untapped resource pool. To teda. And the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. Je to tak? We could contract out all the actual lab work. Bring on one of the hungrier mining concerns for materials. The licensing fees alone. And think what it would do for our image with the general public. Veľké prachy, super reputácia. Reopened, thanks to the Martian Trade Authority. Very Je to proste hovorím terno, jak som hovoril pre teba. for the rights to this drug? Chci kredity, hromadu kreditu. This is a promising find, certainly. I can see us granting a generous finder's fee in exchange for handing it over. Veľkorysý nálezný, to je všechno a chci, aby vyrovnal Percivalův dluh. Dr. Walker's debt. Consider it cleared. OK. Well, it would seem we have a deal then. To teda. Here. Koľko za to dostanem? Koľko za to dostanem? Koľko za to dostanem? We'll just be taking that slate What? before you have any second 1300 thoughts. kreditov len. It was a pleasure doing business with you, Captain. To si ma teda pekne vojebal, ty hovado, hej. No nič no, nevadí to. Vyzerá to tak, že máme hotovsona. Ty vole, tak to sem mnou týpek pekne vyjebkal, musím povedať. No dobre, kam to teda ideme teraz? Patro sem, P2. Ako takto, hej, tých prachov, čo som si tam získal, ja som totiž to medzi epizódami predával, že ja mám 114 000 kreditov. Som totiž to predával v obchodoch, všetky veci, čo som po tých spaceroch našiel a tak. Takže mám hodne veľa kreditov, čo je cool as fuck. Tak, čo máme tu? Louis? Hotovo. Sekundu, boys. Malinko mi zle držalo slúchátko v ušiach. Postaral som sa o Percivalův dluh o obchodního úřadu. Tak. Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Čože? Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit. But we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spaces down there. But it sounds like you might have already. Ja už som ich vyhodil odtiaľ od paďákov jedných. Yeah. The passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. To teda. Dobre, takže máme, ty vole, to pôjdeme akože späť, alebo čo? Chlape, je hotovo. You should give that recipe a whirl. Percival's research tends to be pretty sound. And probably less than a 10% chance you go A mene je 10% šanca, že oslepne, ty sa zbláznil, alebo ne, hej. Jesus Christos. No dobre, takže teraz ideme na hlavnú úroveň. Poďme na to, ešte sa môžeme zastaviť u tej Bounty Hunterky, či nemá náhodou nejaké správy o tom jej ciele, hej. Pretože jestli by tam niečo mala, tak by to bolo úplne perfektózne. Počuj, máš tu niečo? Jak ti ten senzor vyšiel? Chytili ste toho chlapa? We did. Soon after you left, the signal pinged. Soon as it did, I sent word to my fellow tracker, and he made a move on our guy. Wow. And on top of that, we bagged another wanted criminal. Wow. Turns out our guy was using the launch pad as a rendezvous point to traffic illicit goods, including human organs and worse. We caught the buyer as well. Skvelé. Dobrá práca, tak to som rád. Hľadám právci pro lovce odměn. So, you're fixing to take yourself on a little bounty hunt. Well, look no further than the Broken Spear. The Trackers Alliance posts jobs on the mission board over there. Big old console, can't miss it. Now, look, much as I'm itching to get back out there and take down wanted marks on my own, I can't help you any more than that. So, don't come crying to me if you can't hack it, you hear? OK, dobre, chápem. Přímo od misí s nákladem od misijní rady. To je myslím toto tu, že jo? Rada mise, jo, to je ono. A jo, ale tu sú nejaké veci. Dodávka helia, přeprava horníku zničené. OK, dobre, to zatiaľ nebudem toto riešiť. To ma úplne zaujíma. Teraz musím ísť späť do tých hlbokých dolov podľa všetkého. Sidonie, do tých hlbokých dolov a... Ty vole, ja som prejsť pod tretím savenem, pretože nechcem, aby mi tu znova celé krašlo. No a hej... Počkaj, to je, myslíte, dvere, ktoré som tam jedny videl. Ja myslím, že viem, čo to je. To je tie dvere, ktoré som vtedy videl a ku ktorým som nemal kľúč. Okidoki, tak počkať, poďme sa na to pozrieť. To pozriem tam tým smerom, tam je nájdi Percivala. Otázka je...
A bude sa tam nejak dať portnúť. Sekundu, pozrieme sa na to. Doručovanie diablu, OK. A travel. Tak, uvidíme, kam nás to hodí. Ja dúfam, že na správne miesto, niekde k tej bani. Ideálne k tomu výťahu by bolo najlepšie. Ale... No nekecaj, presne tak, kam som si myslel. Takže ideme dole. Ideme do hlbinných baní. A rovno k tomu výťahu ma to prásklo, čo znamená, že môžeme rovno odtiaľto teda ísť sem hore. To by malo byť teda ono. Počkaj, teda aspoň myslím, ono to ukazuje niekde tam tým smerom, ale tam žiadna chodba není a ja myslím, že som dostal kľúč k tomuto ukáže. To vyskúšame. Ono dozadu predtým nedalo vôbec, ale vôbec otvoriť. No jasné, je to ono. Tak. Čo to tu máme, čo to tu máme? OK, nejaká ich stará základňa teda hovoríte. Tak to sem ukáž. Zatiaľ som zvedavý, či tu budú nejakí nepriatelia alebo nie. Zatiaľ to teda na žiadnych nevyzerá, ale nie sú tu ani žiadne extra veci, ktoré by som tu chcel zobrať. Wow. OK, tam dole asi skoknúť nechcem. Sa dá krásne preleteť. To teda aj, keby... Počkaj, čo je toto tu? Keby túto jaskyňu zbadali, tak možno, že by tu drillovali ďalej. Predsa len tu je plno... Á, to som sa vrátil na začiatok, jasné. Predsa len je tu plno materiálu podľa všetkýho. Bum. Hej, poďme tadeto. Á, pozor, čo to tu vidím? Expert bedinka. Á, do prdele, presne to, expert bedinka. Poďme sa na to pozrieť. Podľa mňa tam bude veľké prd. Máme jeden... Počkaj. Toto. Takže máme len dva potenciálne na tento vrch a to je tento a tento. To je potom tým pádom jednoduché. Jedine tie dva idú tam. Teraz tento nejde nikam, tento nejde do horného. Keď tieto dva sú vyradené z horného, tento je vyradený z horného, tento je vyradený z horného, to znamená len tieto tri môžu ísť do horného, jeden z týchto troch. A jelikož vieme, že sú to dvojkové kombinácie vždycky, tak by som povedal, že... Takto, ok, je to rozhodne toto. A potom do tohoto posledného pôjde toto ideálne a toto tam nejde, toto tam ide, a tieto dve tam idú. No, ono sú to vždycky ako... Mám to. Bum a bum, pohoda. Jaderná palivová tyč. Jesus, to nemá ani takú veľkú hodnotu. Asi zoberiem len kredity a to mi stačí. Asi berem len krediťáky a to mi do prdele ku šťastiu stačí. Jo, to tu vážne není žiadny nepriateľ, ani nič podobné. Tak toto je tá ich stará základňa, jo. Structure in this cavern must have been quite a feat. I suppose it was a bit like building a ship in a bottle. To teda, hej, ako postavať toto tu muselo byť docela husté, budem klamať. Myslím si, že to je dôvod, prečo tu prestali dolovať. Takto ďaleko ich totiž to nepustila vláda, že jo? Keď toto je tajná mariňácka základňa, či keru marne, hej. Tam dole nechcem asi skákať. Jo, to vede tam dole, že jo. A tak tam asi nič špeciálne nebude, aspoň teda myslím. Ja si naschválám takto skener, aby som tu keď tak niečo ako zaujímavé našiel, ale... Popravde vidím tu hovno zlatá rybko, ešte kúsok. Dobre. Že by som sa nejak dostal na tú masívnu stavbu tam hore úplne. Jo, tá je to... Dobre, tak tam dole padnúť rozhodne nechcem. Ešte kúsok, tak som úplne hore. Ale nič zaujímavé. Niekto tam je dole, to bude asi náš cieľ, povedal by som.
Hello, kámo. Ja. Jo, nie som tu, aby som ti robil láskavosť, kamaráde, naozaj som to spravil kvôli tomu, aby som sa k tebe dostal. Potrebujem tvoju pomoc totižto, brate. Doktor Walker, mám vzorek tkáne, ktorý potrebuje analyzovať. Kompletní vyšetření. To teda kurva je dôležité. Vlastní voľne chované, 100% lidmi krmené teramorfní bunky tau gourmet. Terramorph attack, huh? Not exactly sure why you'd be bringing that. Wait, tau gourmet? Like Tau Ceti Tau gourmet? Yup. That's a joke, right? There's no settlement old enough on Tau Ceti to have a terramorph. Well, to je ten problém. Is someone setting up the worst petting zoo in the universe, or who exactly told you to bring this to me? To je dobré, počúvaj. Hadrian Sanon. Hadrian? She gave you this? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. OK, čo máme tu? By order of Armistice, no trespassing beyond this point. OK, jak Armistice začalo, tak toto je Xeno Warfare lokácia, že jo? Takže toto je tu totálne zavreté a zapečatené, hej. Veliteľství rudých ďáblů. Toto je tu kompletne zapečatená lokácia, ktorá je prakticky nelegálne tu len byť, že jo? Povedal by som. OK, nábojičky si zobereme. Tak, doktore. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Ničoho sa nechytá, no to teda neviem, hej, je tu plno vecí, ktoré by som tu mohol očíhavať. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Bohužiaľ, príliš veľký dlh, nejak sa to zaplatiť muselo, doktore, hej. Tento jedinec je zaneprázdnen. Tak, doktore to ide preskúmať. Let's gaze into this abyss, shall we? All right, just get those cellular markers tagged. Wait, where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. Londinian, najväčšia katastrofa. Čo sa týka terramorfov. Adrian really gave you this sample. You're not lying. Prečo by som kurva do prdele klamal, hej? This was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen. I'd be mad and very, very relieved. Ne, bohužiaľ to nie je žiadny fake, ten vzorek nie je falešný, sám som ho odebral z terramorfa. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. Najhorší terramorf útok. I presume you've heard of Londinian. Jo, to mi niečo říká, to si vidí povedomie, jo. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. To teda, hej. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this. Jo, ale išiel by som sa pozrieť na tú planétu, tam by mohlo byť toľko terramorfov. This specimen ever sat on a ship while it was alive either. I don't think it was transported to Tau Ceti. This specimen, it grew there. Vyrostl tam? Faster than any terramorph should. Wow, to je problém. If we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for us. To teda ne, hej. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Ja absolútne netuším, aké sú ďalšie plány, ale hej, rozkaz mi odviesť vás a tú analýzu. Měla by čekať v 6. baru k Hadrian, jasné. Obuj si boty, zastavíme další útok, živne začnou. Music to my ears. Faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Jdeme na to, dobre. Percival vás nyní sleduje, klíče od velitelství. No, jestli to nebude vadit, tak se tu trošička popozerám ještě, protože mohly by to být nějaké sweet věci. Hodně o tom pochybujem, vyzerá tak, že je tu sweet hovno, zlatá rybko.
Secure, že by sme sa sem potom neskôr nejak dostali. Celkovo mi to vyzerá ako... To je gigantická základňa toto. A nič tu není, nikto tu není. Tam vo vnútri je to totálne pozavierané. Wow. Ono je to totálne zrušené, že celé. To by ma zaujímalo, či niekedy v budúcnosti túto základňu treba zosídlime a spravíme tu nejakú ako gildu alebo niečo také, ako hej. Znova oživíme xenomorfné zbrane a podobné šajty. Pretože ako je to tu kompletne... O, čo je toto? Lodní střely trvalé spôsoby o 5% väčší poškodenie. Čože? To chce, že? Toto je zatiaľ najlepší časák, aký som čítal. Ešte dobre, že sa tu pozerám poriadne. No, ako vec je, že hrozne je to tu veľké a hrozne tu nič není. Jakoby ako doslova základňa na nejaké rozbehnutie. V každom prípade ideme teda k tomu výťahu, pretože nevyzerá, že by som tu niečo našiel. A jestli som tu našiel už jeden časák, tak pochybujem, že tu bude druhý. Keď možno, že áno, čo ja viem. Shit. Hrozne ma sere, že takýto veľký priestor proste detálne nepreskúma, ale niečo mi hovorí, že by to bola strata času. Tak, dáme jeden rýchly save pre istotu, pretože hej, výťahom na povrch Marsu už neverím. Nie, že ne. Zvedavý, kde zase vylezem teraz, pretože vyzerá tak, že z týchto baní je milión východov. Kamo, neopová zamrznúť, hej. Don't you dare zamrznúť. Ty vole, na ten povrch Marsu sa vychádza nejak pekne na hovno pozerám. Normálne chvíľku som bol ako z toho celý zlý. A budeme musieť ísť priamo tam. Budeme musieť ísť priamo na doručování Diablu Sidónie. A ideme rovno do Sidónie, boys. Práskneme to rovno do Sidónie a pozrieme sa, no, čo to tam. V bare sa máme stretnúť s tou ženskou, že jo. Aha, je stále otvorené, veď sme tam do prdele boli, nezavreli ho za tú chvíľu, čo sme tam naposledy boli, že jo. A keď teda ako pekne sme vyhovorili týpkovi tie kredity, hej. Takže teraz má podĺžnosť 3500, z ktorej sa tak jednoducho nevylíže. Najprv mu to vykecala ty vole Sara. No je to znížila na 1000 a potom som to vykecali a že ani tú 1000 som neplatil. To bolo tak dokonale. OK, dobre, pracujem na tom. Tak, teraz do toho 6. kruhu. Uvidíme, jak sa to tu vyvinie. Keby sme cestovali niekam treba zinám potom v budúcnosti, mimo Marsu, čož predpokladám, že budeme, pretože nebude sa to odohrávať seriál na Marse predsa, tak pôjdem hore na tú plošinu, na tú vesmírnu stanicu. Vy ste mi by the way v komentároch hovorili, že keď zoskenujem planétu, tak by to odhalí aj stanice, ktoré sú okolo planéty, ktoré sú normálne není vidno a to som napríklad vôbec nevedel, takže odteraz budem viacej skenovať planéty. To som napríklad vôbec netočil. Počkaj, ona je tu! You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say... Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. OK, doktor Percival, super, sledovať Hadriana, to je Hadrian, ne, akože Hadrian, tak hej, preklad, klasika. Ja myslím, že čoskoro vyjde ďalšia verzia, takže si tam potom prásknem nejakú ďalšiu upravenú. Ono to bude čím ďalej len lepšie, ak tam budem hádzať postupne tie upravenejšie verzie češtiny. Tak, čo to tu máme? Takže čo vy dvaja? Není problém, hej. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. A nebyla procházka růžovým sadem. Příliš mnoho problémů, presne tak by popsal zážitek, ktorý som si práve zažil. That's definitely not what I thought I was signing you up for. But thank you. So, were you two able to get that workup together? Got it right. Jo, pozrite sa, všetci majú červené oči, hej. It's an exact match for the ones from Londinian. Z tej jednotky diablov. That's exactly what I was afraid of. Jo, je to z Londinianu. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now we've got more questions than answers. To teda. So I've been trying to figure out what it's going to take to access our old Terramorph data.
Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. Okay. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Kabinet? Co to je? Počkaj, co je kabinet? The cabinet's the UC's highest governing body. The president, top military brass. Najväčší hlavovní celého UC, jo. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. OK, co je archiv příměří? Co to má společného s kolektivem Freestara rodem Varun? Well, when the colony war came to a close 19 years ago, with the signing of the armistice, 3 factions were involved in the negotiations. Okay. The UC, Freestar, and House Varun. Jo, 3 hlavné frakcie, no. They made no. a lot of decisions about what sort of tactics should and shouldn't be permitted in Taká ženevská dohoda, dá sa povedať. All information related to the things they decided should be banned was locked away in the archives. Aha, takže jak Xenowarfare. To get things out of there, but only with the agreement of members from all 3 factions. Aha. And as to what our research is doing in there, well, I'll get to that. Ty vole, tak to bude kurva zložité. Ja nelen, že musím presvedčiť hlavných hlavúnov, ale potom musím presvedčiť hlavných hlavúnov Freestar kolektívu a Houseu Varun. Freestar kolektív, s tými som ešte ani nekomunikoval, u tých som ani doslova nebol. A House Varun sa prakticky stratil. OK, toto bude troška zložitejšie. Pokud potřebuješ někoho, kdo okouzlí vyšší šarže, jsem tvůj člověk. That's about the best news I've had all day. Oh boy. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Percival and I, we're not just researchers. Nejste výzkumníci. We were military scientists. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield. No to mi už došlo, no. Place I was hiding out. That was our unit's home base. No. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC. Jo, tak to bylo srdce celého Xenowarfareu. Practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. No to dáva zmysel, to sa zbavili všetkých, ktorí mali spoločné niečo so Xenowarfareom, to už sme teda zistili, že jo? To už vieme. To nie sú úprimne žiadne novinky. Vlastne vím, kdo si, ale tvou milosť, no do témy nic není. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. Terramorfoja na bojišti, zbláznili sa. But the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the colony war. Aha, takže všetko je to v archívoch, všetky dáta. Of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Chápem. Takže všetky dáta z výskumu o terramorfoch sú zapečatené, čo je docela smutné, pretože ľudstvo by malo viac o terramorfoch vedieť, keďže sú takí nebezpeční pre ľudstvo a nie zapečaťovať informácie o nich. Že prede mnou, nejsem nadšený, že prede mnou tajíš informácie, ale myslím, že ti môžu pomoci. That's all I'm asking. Thank you. Now I need to get this work up in the cabinet's hands. Once that's done, I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. OK. Good luck. You two are gonna need it. To predpokladáme. Dobre. Paráda, tak toto máme a vyzerá to tak, že ďalšia časť úlohy jest. A kde to je? Očitý svedek se skrýva s Hadriánem v Nové Atlantide, okrsek Mast. Dobre, to asi nepotrebujem nutne. A čo teraz potrebujem je... Ježišmaria, ktoré je to? Kúp si knihu Dragon Star Force od mimozemského prodejce, hluboké krytí.
Red Day Blues. Prihláste sa na pracovní místo, ja toto idem robiť. Toto idem robiť. Je to na nejakej teda stanici, tam vonku. Počkaj, môžem odtiaľto rovno rýchlo cestovať? Ale rozhodne nie, takto. Takto a... nastaviť kurz. Sol Dimos. OK. Takže cestujeme rovno von. Ty vole, ja teraz keď pozerám ten loading a vždycky keď na chvíľu zastane, tak mám instantné proste... OK, toto je pred nami, to je tá stanica. Jo, vyzerá to tak, hej. Vyzerá to tak, že to je stanica Dimos, na ktorú potrebujeme ísť opatrne. Jak ďaleko je pred nami? Hviezdárna Dimos. Wow, opatrne. Jo, hlavne tu ničoho nenabúrať. Aby sme celú tú stanicu nezničili, to by bolo docela nepríjemné. Jo, tuto bude... ja to budem musieť trošička obísť. Tak sekundu. Tak, zoslabíme. Otočka. Tak, a teraz by som mal byť správne nasmerovaný na opatrne, na prakticky ten airlock, že jo. Aspoň teda myslím. Opatrne. Je tam niekde airlock vôbec? Když to vidím, že tu mám... Tu je airlock. Tu máme... Opatrne, dock in. A sme tam. Super! Takže toto by mala byť hlavná jakoby základna tej Marsovej korporácie, že jo? OK, board, let's go. Nazdar. Dovednostné body. Koľko máme dovednostných bodov? Vôbec jeden. Dneska je do čoho dáme, ale. Som rozmýšľal do bezpečnosti, ale bohužiaľ tu potrebujeme odomknúť ešte 20 zámkov. Medicína by bola možno docela dobrá, ale to ešte nemám. A hodnosť 3 laserové zbrane by boli dobré. Viacej poškodenia. Presviečovanie by bolo skvelé, ale tomu sa zatiaľ nedostaneme. Wellness žeby, zvýšenie maximálneho zdravia o 20. A zvyšuje nosnosť o 50 kg. Zvyšuje celkovú nosnosť o 100 kg. Získajte 50% odolnosť voči stageru. To je ako stager, keď vás niekto prijebe vám na blízko a ste keby chvíľu ochromený a nič nemôžete robiť. To je asi, predpokladám to. Čo iné by to tiež mohlo byť. Čo tie jetpacky? Spotrebujem menej paliva pri jetpackoch. Ja si ten bod zatiaľ nechám. Zatiaľ ho nutne nepotrebujem na nič, OK? Tak, vítajte Victory Hall. No nazdar. Deimos builds some of the toughest ships in the settled systems. That's probably why the UC Navy continues to contract with them to this day. Jo, zákazník. Máme tu niečo, čo by sme tu teoreticky mohli spraviť ako nejaký quest? Sandra? It's nice to see someone not in uniform. They can be so touchy, you know. Always eager to point out the slightest problem. Nazdar, Sandra. Please tell me you aren't secretly some high-ranking general. Ja som totálna nicka, hej. Som veľkogenerál osídlených systémov. Should I bow or curtsy then? I assume you're here for a ship. Either that or you are really, really lost. Mr. Henderson handles sales, but if you want to know anything about our ships, I'm your gal. OK, neber si to špatné, ale si mnohem energičejší než tí ostatní tady. Oh yeah? Well, I take that as a compliment. Yeah, I'm not gonna lie. It can be pretty hard working with these no-nonsense military types. To teda, hej. Oops. Yeah, I probably shouldn't say things like that. Aspoň tak nahlas. I've already been written up twice this week. I can only take so many lectures. Tá je dokonalá. Man, I could really use a drink. Sklenice by bola zdravejšie. Dovedu si predstaviť, že Deimos nemá najlepší hlas. Well, we don't have much of it at all. We have to keep up appearances. Mám ti nejaký donesť? What I could really use is Jake's Stout. From Jake's Bar in New Atlantis, of course. Or The Well, to be more specific. I used to love that place when I lived there. I mean, Jake isn't friendly,
thought he could make a pretty good drink. Say, you're the traveling type, right? Would you mind grabbing Len me one of jeden. Jake's stouts? Kvôli jednému stoutu mám ísť hore-dole. A rád bych, ale mám teď moc práce. Awesome! Thank you so much. I eagerly To bude asi await your chvíľku trvať, než sa return. tu znova stavím popravde, ale... Oh, yeah. Bye. No, okej, čau čau. Zákazník, kamaráde, takže tuto sa stávajú lode. Počkaj, možno, že by som si rovno v tomto diele tu mohol postaviť svoju vlastnú loď? Ó, to by bolo cool. Tak počkaj. Prodejný počítač Deimos, cen zdrán zdrojů pro doručování, možnosti dodání Deimos, vyhlásené výberové výkonný asistent. Počkaj, čo je toto? Promluvte si za stavba špičkových vojenských plavidel vytvoří množstvo cenných zdrojů rozptýlených osídlených systémech. Máte na to, abyste pracovali s Deimos a vydělali mení pro další informace, ale to sa mi ľúbi. Seznam zdrojů pro doručování. Společnost Deimos v velké míře využívá následující zdroje. OK, tu máme výberové konanie. Hledá se vysoce motivovaný člověk, který bude pomáhat výkonnému řediteli odpovědnému za důl provoz v každodenných povinnostech. A předchozí zkušenosti výkonného asistenta jsou výhodou, ale nejsou nutné. Musí být ochoten se přestěhovat na Sidonii. Stáže neplacená. Po skončení smlouvy je možné získat stálou pozici. Shit. OK, dáme si na to. Kolik let praxe máte jako výkonný administrativní nebo jiný firemný asistent? 1 až 4 roky. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Stredná škola? Nyní vám bude položena řada otázek, které nám mohou posoudit vaše způsobilosti pro tuto pozici. Odpovězte prosím upřímně jako nejlepší. Výkonný ředitel chce, abyste mu přinesli čistou whisky. Co to znamená? 2 náprstky whisky, 2 kapky vody a Záludná otázka, vedoucí pracovníci nesmějí v práci pít. Do kanceláře dorazí VIP osoba na schůzku s výkonným ředitelem, který má nevysvětlitelné potíže. Co byste měl udělat? Zabavit klienta vtipe, dokud nepřijde výkonný ředitel, přeložit schůzku klienta s vedoucím, nabídnout nápoje, domluvit se za ujištěte, že se vedoucí pracovníci brzy vrátí. Dáme toto. Poroucha brány výkonného ředitele nastartovat hvězdnou loď a oni potřebují brzy odletět na důlní schůzku mimo zemi. Jaký postup zvolíte? Použije firemný kredit k okamžitému pronajmu drahého luxusního plavidla. Při vyřizování e-mailu výkonného ředitele narazíte na zprávu od někoho, kdo tvrdí, že má o něm škodlivé informace. Co byste měli udělat? Konfrontovat vedoucího pracovníka, zeptat se vedoucího pracovníka, jak to chce řešit, pak už o tom nikdy nemluvit. OK. Výkonný ředitel vás kontaktuje a požádá vás, abyste za ním uprostřed noci dostavili do jeho kanceláře. Poznáte, že jsou opilí, co uděláte? Kontaktujte ochránku, jdete a dělejte si, co chcete, když to poškodí jejich postavu. Okamžitě vydejte se do jejich kancelárie, abyste se o ně postarali, dokud nevystřízliví. Odeslat žádost. Ale jak to má, nepríjmu nikdy. Jesus fuck. Ale ty ma vůbec nezoberu, to je strašné. Ještě by tu mal být někdo, ty jsi kdo? Henderson. Nějaký zákazník. Musím povedať, že tá lokácia nie je teda moc veľká. Kto je Henderson? What do we have here? A civilian in my star yard. Jo, presne tak. Deimos prides itself on being the UC's first and last line of defense in space. But we're more than happy to protect and arm bold entrepreneurs that do their business among the stars. OK. Jsem rád, že máš čas na nás civilisty. Anyone that flies in space earns my respect. To teda. Heck, an independent may be even braver. You don't have a fleet at your back when the Crimson Fleet comes calling. So, let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. OK, poďme sa podívať na vaše lode. A rád bych si prohľadal upravil své lode. Oh shit, že by som išiel stavať vlastnú loď. Jako mám 121 000 kreditov. Staviteľ lodí je Bčko.
Nástroj umožňuje kompletne navrhnúť, upraviť a nabarviť loď. Ukazovateľ podlahy informuje o tom, že sa objaví nové moduly. OK, je tu možno niekde kontrola letu, přidat pán možností. Redo, Ando. Aktualizace lode, staviteľ lodí, inspect. Otázka je, či by sa tu niekde dal uložiť ako návrh, pretože ja momentálne naozaj, ako... Kámo... Hoboj. Nebudeme to zatiaľ robiť, ale rozhodne čoskoro v nejakej epizóde. To teda. Rozhodne čoskoro v nejakej, ako... V nejakej epizóde toto budeme robiť. Počkaj, toto je kde? Ja tu mám totiž to... Promluvte si za Sandra Flueton, Dry Dog Blues. A kde to je? Nastaviť kurz. To je tu niekde na tejto stanici? Počkaj, to je táto ženská. Znova. Dočetl som sa, že nabízíte provozové práce. Ale, super. The Star Yards have negotiated a set price with the trade authority, twice the market rate. OK, řekněte mi, co hledáte, jak to funguje. Once you have the requested resources in your cargo hold, just return to me. We'll pay you the agreed fee and we'll send the porters to pick up the cargo. No super. If you deliver the full amount, there's a bonus in it for you too. Wow, to je super. Řekněte mi, co hledáte. As a first-time contractor, I am required by law to let you know that every Star Yard offers the same terms. Okay. But obviously, you should deal with us. Depending on your cargo hold size, you may need to make several trips to fulfill the order. So what we need is... Železo. We need a medium shipment. 2,000 units of it. 2000 kusov železa. Sežeru, co potřebujete. Excellent. This invoice has the details. Jesus Christ, mám tu nejaký iron k doručení. Let me see your manifest. 78. We'll unload that from your ship right now. Koľko som za to vôbec dostal? Ježišmaria, hej, to bude hodne veľa ironu, čo máme doručiť. Jesus fuck. Neviem, či som za to vôbec niečo dostal reálne, keď mám pravdu povedať. 121 000 kreditov, no dobre, hej, takže bude sa robiť iron, ale teraz teda potrebujeme ísť chuť domova, dobre, to nie, mediálny houba, toto chceme robiť. Tak a tým pádom pôjdeme nastaviť kur Mars. Áno, Mars. Ja dúfam teda, že rovno pristájem pri Sidónii, pretože jestli nie, tak to bude problém. Do prdele. Jo, skenujte, nemá žiadny kontraband, aspoň dúfam. Jo, ale ja chcem ísť na, ty vole... Môžem ísť rovno na Sidóniu? Jo, prilietame na Sidóniu. Myslel som, že ako rovno tam skočím, ale podľa všetkého nás veľký hlavu oni potrebovali oskenovať. Ja som totiž to všetko kontraband, ktorý som na Marse získal, som aj na Marse predal, takže... som predal, že jo, tie orgány naťažené ľudské a potom som predal nejaké tie... jako kacírske texty, alebo kerú to Mariu, hej. A všetko som to predal túto obchodníkovi. Vyzerá tak, že obchodník nemá moc veľké skrupule to kúpiť. Hodilo to docela pekných pár tisíc doláčov, nebudem klamať teda kreditov. Takže ja som spokojný. Ja som vôbec nevybehol z obežnej akože z planéty. Tak, ukáž. Tak čo, bol tu nejaký problém? 18 hodín bez incidentu. Počkaj, kam to máme ísť? Máme ísť dole za tým jedným borečkom, že jo? Tak, ja tam skočím jak najvaší šéf, čekujte na to. Uiiii! Oh shit, ne. Nazdar, kámo. Vyplnil jsem prihlášku výkonné asistentky. Budem totálna asistentka, hej. Okay, now we need to ensure you get hired. Basically, we'll need to make sure you're the only choice. To do that, you'll need to get access to the HR terminal in the corporate office upstairs on the main level.
If you delete the other applications from the system, you'll be a shoo-in. To sa začíná troška komplikovať, hej, a nie je to príjemné, ale udělám to, pokud to pomůže horníkům. I know it might feel shady, but think of it more like uncorking an unnecessary bottleneck. It's gonna help us all. Trevor sa mi začína ľúbiť. By the way, the HR password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour, and loud. Okay. I'm surprised everyone doesn't know her password, honestly. Anyway, should be pretty easy. Good luck. Good luck. Dobre, paráda. Ja som tu chcel staviť ešte v policajnej stanici a zistiť teoreticky, že tam pre mňa nebude nejaká práca ďalšia tuto na Marse. Dobre, tuto na tej Sidonii sa mi páči. Mars je docela cool, hej. Určite budú nejaké ďalšie prácičky v... Jo, sem hore, aha. Tu som bol. By malo byť docela jednoduché. Unless you're a Deimos employee, at least I've got more than enough work to complete before I can go home. Go me. Je troška problém. If you notice any of the miners exhibiting worrisome behavior, To je troška problém, dámy a páni. Vyzerá tak, že budem muset chvíľku počkať. Ja nevím, hej, koľko je místný čas? 5 hodín? To už by mala byť noc, že jo? To už by tu snad nikto nemal byť. Hrozně sa mi páči, jak máte místný čas 3 hodiny, ale UT čas je prostě iný. To je, predpokladám, univerzálny čas, že jo? Ktorý používajú všade, pretože na niektorých planetách bude deň dlhší, na niektorých planetách bude deň kratší. Haló? Another long day. while I may technically work in HR, Tia's really the one to see for any work concerns. Je to troška problém. There's always something to do around here. To je troška problém, ty vole, ta ženská tu stále je, to sa mi vôbec nelúbi, vyzerá tak, že budeme muset ještě sadnout na chvíľu. Koľko je vlastně hodín? Místní čas 13:03, takže dáme na toto tu a to už by mal být místní čas, já nevím. Vyzerá to tak, že ona tu má normálně pracovnou dobu a dokedy tu prostě... Bude 21:00, to už od 21. nemůže do prdele pracovat, hej. Můžeme? Ano, tak půjdeme. OK, vypadnite odsud, je toto. Sekundu. Sekundu. Stealthy, píčo. Tak, čo to tu máme? Žádosti o zaměstnání. Frank. Mazat. Viete, že by bola sranda, keby som ty vole zmazal to svoje, hej. Vymazat. 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 OK, dobre, máme všetky vymazané, skvelé. Promluviť si s Trevorem, už som tu len ja. Ty vole, nejak nemáte moc zamestnancov, ktorí sa hlásia o tú pozíciu. Takéto shady bullshity tu robím, ja. Uíp. Tak, Trevor, hotovo. Udělal jsem to, ujistil jsem se, že jsem jediný uchazeč. Fakt jo, dávaj sem. Yes, sir. Congratulations. Co se stane, když zjistíš, co děláme? They won't. I'll tell you a little secret. No one really cares too much. I'm not saying anyone's bad at their job, just that everyone's too busy and overworked to care. Seriously, no worries, mate. I've been here long enough to know how they operate up there. OK, jsem připraven na další krok tvého plánu. Next step should be easy. Just go to work for Peter, and when you get access to his terminal messages, you'll see my request. All you've got to do is approve that request, and we'll be right on with it. Nice, then, super. We can get that new equipment and show corporate how it's done. Nice, 3700 kreditov a ďalší level up som dostal, že by? Ne, nedostal, alebo dostal, já nevím. Nahlaste se do práci u Petra Brennana. Here we go, here we go. Obcházení byrokracie.
Jo, to je presne. Není to náhodou nejaký časák, ktorý by som tu mohol zobrať teoreticky? Nevyzerá to tak. Tak, Peťo! Peťo, už som tu, tvoj nový asistent, hej. You're finally back. I feel like you've been gone for ages. Do you know how tough this job is without an assistant? Počkaj, jakže späť? Myslím, že si mě pletete s vaším předchozím asistentem. What happened to the old one? You know what, never mind. They told me you were a strong candidate for this job. So, I'm looking forward to seeing how well you do. Well, enough chit-chat. Let's get to work. Let's get to work. Fajn, jak myslíš, řekni mi, co mám udělat, já to udělám. Jistě, mě nasměrujte na svůj počítač, že se dostanu k vašim zprávám. Počkej, čo? Not very enthusiastic. Noted. Well, I need something done, and I don't want to go looking for someone to fire you just yet. So, I have a shipment I'm waiting for. Don't know where it is. Počkat, nevíš, že je. Last time this happened, my assistant went to speak to the governor. I'm sure he'll help you to get it sorted out. Now, kindly, off with you. Kindly get the fuck working, ty vole. A co se stalo s tvým posledním asistentem? I don't know. At first I thought I had multiple assistants that rotated in and out, but it seems I've only ever had one at a time and they all just stopped showing up. I believe my last assistant was supposed to get me some coffee, but never came back. I honestly wasn't listening to whatever they were crying about. Kreten, ty vole. Co je v té zásilce? What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place to ask. Bad assistants get fired. Mediocre assistants get... You know what? I forgot where I was going with this, but it doesn't matter. Just get it for me, will you? Also, I don't quite remember. But it is important, that I know. Totálny kreten, ty vole. OK, poďme zohnať zásielku, ty vole. Oh môj bože. Počkaj, akože máme sa... Kvôli zásielke máme za guvernérom. Čo je toto? US Office General Government. Demela Miersová. Kto je Demela? OK. Do you have business with Governor Hurst? Jo. Jen bych si s ním rád promluvil. I see. Well, luckily, Governor Hurst enjoys visitors, and his schedule is fairly empty at the moment. I see no problem with it. Super. Super, děkuju. You're very welcome. Babi je v pohodě. Tak, guvernér, počívej, kde je kurva naša zásilka, šéfe? I couldn't be prouder than to govern the UC's first major space colony. Jo, to vyzerá dobre, má to veľký value. Tak. Hello. Možno, že guvernér pre mňa bude mať nejaký ďalší job. I don't usually have time to speak with random people off the street, but I'd be happy to help if it's something quick. What can I do for you? Jen jsem doufal, že se na něco zeptám. Vlastně potřebuji něco důležitého. Something important, huh? Well, lay it out for me. Je to vůbec nějaké práce pro někoho jako jsem já? Considering I don't really know you, I'm not sure how to answer that. But Cydonia is a beacon of industry. There's plenty of work to go around. If you have mining experience, you may wish to check with whoever the current Deimos mining director is. Or maybe check with the Deimos Star Yard corporate office. If those aren't your speed, then there are a number of local businesses that are always looking for help. OK, ty pre mňa nemáš žádnu prácu? Co se tady dá dělat? Cydonia is not much of a tourist destination, unless you're interested in humanity's first major colony outside of Earth. But if you're not here for work, and you're looking to kill some time, I'm told the Martian surface is great for hiking. Beautiful scenery. Pěší turistika, jo. If you're looking to kick back after that and experience Martian nightlife, the Broken Spear is as good a local watering hole as any. OK, Gurnere Horste, jsem tu jménem Petra Brennana. Well then, you've been quite busy making a name for yourself, haven't you? Promiňte, ale nevím, o čem mluvíte, takže si o mě slyšel. Heard of you. Of course, how could I not? Interesting.
It appears Governor Hurst is well aware of our exploits. If by exploits, you mean what your friend is doing for Sidonia, and not your work for Constellation, Miss Morgan, you're right on the money. So look, I admire a go-getter like yourself. You're not in trouble unless you make trouble. And I don't think you're the type. I know you're not really Mr. Brennan's assistant. I don't know exactly what you're up to, but I have little reason to suspect you're up to no good. So let's cut to brass tacks. What can I do for you? Ty vole, guvernér je kurva dobrý, hej. Ten o nás vie všetko, ten nás má prekuknutých, hej. Jak to, že to o mne tolik víte? Word travels fast around Sidonia. It's my business to know these things. Frankly, I'm not worried about you. As long as you play your cards right, it'll stay that way. OK. Hľadám osobní zásilku pána Brennana. Říkal, že byste mohli vědět, co se s ní stalo. Oh, I know exactly what happened to that shipment. Fakt? However, I suspect Mr. Brennan neglected to tell you that I'm holding it due to his immense backlog of unpaid taxes. Then again, he may be unaware. Jo, povedal by som, že je taký kretén, že to ani nevie. I'll release that shipment for you, but I'm going to need a favor first. Okay. Since you seem to be adept at keeping quiet. See, my personal spacecraft was stolen, likely by Crimson Fleet pirates. I need someone to find it. Then I need that someone to destroy it. Počkaj, zničiť tvoju loď? I need tight lips on this. What? Proč je důležité zničiť loď? Well, this is a tricky situation indeed. Jo, to teda, hej. Get bogged down in details, but assuming this is the work of pirates, it's best to destroy the ship and everybody on board. Makes it cleaner for insurance purposes. Kámo, mňa sa ľúbi. Ja som začal s tým, že idem proste pomôcť obyčajným baníkom, kámo, a už idem likvidovať zasraných ty vole pirátov. No to ja sa z toho poserem, tento quest je dokonalý. Objedem celý vesmír, než pomôžem tým baníkom. A jestli ti tu loď ukradli piráti, proč se nezeptáš si zdev? Oh, it's a few reasons. I don't want this mired in their Na tej lodi je nejaká zmrtvo, hej. It's a bit of an embarrassment for a sitting governor to lose a ship. So I'd rather that not get out. I'm sure you understand. Platí, udelám to pro tebe a ty mi dáš tu zásilku. And we have an agreement. I'll send you to the ship's last known location. Remember, not a word of this leaves this room. Okidoki. Na to, aby som získal trápnu zásilku pre toho kreténa, potrebujem zničiť ty vole Karmínovú flotilu, tak to je dokonalé. Well, dámy a páni, ja pravdepodobne pôjdem medzi epizódami do New Atlantisu, vypredám tam úplne všetky veci, čo mám a potom sa pokúsim postavať novú loď, pretože jestli ideme bojovať s Crimson flotilou, tak chcem mať novú lodičku. Takže možno, že v ďalšej epizóde budem mať nejakú novú sweet loď. V každom prípade, ja sa s vami lúčim, díky vám za sledovanie tejto epizódy, majte sa krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.